Isa ka Surigao no nasaba na babaji ang tag-ila sa gobernador na Garbo sa Surigao del Norte an mo intra sa SEA Games practical shooting sa Thailand. Si Provincial Governor Lyndon Barbers Balipajo na mupasabwag sa ini na balita na dao na say isa ka Surigao no na miyembro sa Team Philippines sa practical shooting. Laong ni Governor Barbers isa na sab ka Surigao nun an mo tindog para sa Pilipinas. Good luck Nilma Bigaso Aldunsa Mateo sa imo sanan sa imo team na mo representar sa ato nasod para sa SEA Games na Lady Open category sa practical shooting. Laong ni Governor Barbers ini si Nilma Bigaso Aldunsa anak ni kanhing City Councilor Leonilo Nilo Altura Aldunsa sanan ni Mrs. Alma Aldunsa. Manghod ini ni City Councilor Kuman Jonel Bigaso Aldunsa. Subay ni ini si Governor Barbers bidugang paglaong na Garbo karadaw kami sa imo Nilma. Ipakita ang kusog disiplina sa nan kaisog nan isa ka Surigao nun. Good luck Nilma, go for gold. Good luck Philippines. Kini amoy laong ni Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo ini si Marit Sinars Marcon Vlogs, Mario Conales Burlad Bulaong. Salamat. Maradyaw na adlaw natong tanan.